Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. तो मोमना इकबाल और साकिब चदर का मामला तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये मामला अब तशवीशनाक हद तक ख़तरनाक हो गया है। साकिब चदर के ऊपर पहले मोमना इकबाल की वजह से FIR दर्ज हुई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले के अंदर नासिर मदनी भी कूद पड़े हैं। नासिर मदनी मौलाना जो हैं, उनको जिस तरह से बद्दुआ दी है जनाब मोमना इकबाल ने, और जिस तरह से मौलाना साहब ने इंतहाई फजूल गुफ्तगू की है हज़ारों के मजमे में बैठ के मोमना इकबाल के बारे में, इन दोनों के दरमियान अब घुमसान का जो रन पड़ा हुआ है, दोनों के दरमियान जो मामलात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। 3 मज़ीद FIRs दर्ज हो चुकी हैं। साकिब चदर के भाई भी इस मामले के अंदर कूद पड़े हैं, और ऊपर से साकिब चदर के ख़िलाफ़ एक और ख़ातून भी मंजर आम पर आ गई हैं, और उन्होंने भी बहुत सारे खौफनाक इंकशाफात जो हैं वो किए हैं साकिब चदर के बारे में। गवर्नमेंट अब क्या सज़ा देने जा रही है, ये सारे मामलात आज के इस छोटे से व्लॉग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। शक्ल मोमिना करतूत काफिरा, ये मैं नहीं कह रही, ये कहा है हमारे बड़े मज़ाहिया से एक आलम दीन। मुझे कहते हुए थोड़ी शर्म आती है क्योंकि इनकी हरकतें थोड़ी सी डिफरेंट सी हैं, अजीब सी हैं, लेकिन चलें फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए वो रिस्पेक्टेबल ही होंगे। मैं मौलाना नासिर मदनी की बात कर रही हूँ। नासिर मदनी जो हैं, उन्होंने मोमिना इकबाल की शक्ल और उनके करतूत के बारे में बेसिकली एक जुमला उनको कसा, उनको एक ताना दिया। यहाँ तक कि एक जगह वो गए हुए थे और वहाँ पर वो अपना वाज कर रहे थे। अच्छा, नासिर मदनी के अलावा भी पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं जिनको बुलाया तो इसलिए जाता है कि वो दीन की तरफ बुलाएं, वो कुरान की बात करें, वो हदीस की बात करें, लेकिन ये लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, अवामी इज्तिमात के अंदर लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लतीफ़े सुनाने का काम करते हैं। मौलाना नासिर मदनी के बारे में आज तक जितने भी वीडियोज़ मेरे तक पहुँचे हैं ना, जो मैंने सुने हैं, वो हमेशा लड़कों को मजमे में गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं। ओए तुसी फ़ोन ते लगे रहंदे हो, तुसी सारी रात कर दो, तुसी, यानी अल्लाह की तरफ बुलाना और सही तरीके से बात करना मुझे नहीं लगता कि उनको कभी आता भी है। माजरत के साथ मैं मोमना इकबाल को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अब की बार भी उन्होंने फिर से इस तरह के जोक्स कसने के लिए मोमना इकबाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा कि शक्ल तो तुम्हारी मोमना है और करतूत तुम्हारी काफरा है। अच्छा, ये बात ठीक है कि इस वक्त मोमना इकबाल के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। ये बात ठीक है कि MPA साकिब चदर के साथ उनका जो स्कैंडल है वो मंजर आम पर आया हुआ है। ये बात भी ठीक है कि किसी हद तक साकिब चदर भी अपनी जगह राइट हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि उन्होंने इस खातून को बहुत सारी पैसा खिलाया, गाड़ियाँ लेकर दी, जो कि अब वो खातून इनको देने से गुरेज़ा हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जब हमारे ही मुआशरे के अंदर एक मर्द एक औरत को गलत ऑफ़र करता है और बदले में उसको फिर चीज़ें देता है, और बाद में वो ताल्लुक़ ख़त्म होने पे वो उस खातून से वो चीज़ें वापस मांगता है और वो खातून देने से इनकार करती है, और उसके बाद हमारा मुआशरा अगर ब्लेम करता है तो सिर्फ औरत को ब्लेम करता है, जबकि इस पूरे मामले के अंदर ब्लेम करने के काबिल ये दोनों हस्तियाँ थीं, क्योंकि हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है कि आप शादीशुदा होने के बावजूद और गैर शादीशुदा होने के बावजूद किसी के साथ अलेज्ड रिलेशनशिप रखें, किसी के साथ गलत रिलेशनशिप रखें। लेकिन जब दोनों ही गलत हैं और दोनों ही को मज़हब का ख्याल नहीं है और दोनों ही आपस में लेन देन का मामला, वो मुझे बाबा जी याद आ गए जिन्होंने पिछले दिनों बुढ़ापे में आके अपनी बीवी को मारा, और पुलिस को देते हुए शर्म नहीं आई उनको बयान, जब उन्होंने ये कहा कि हमारा तो लेने देने का मामला था, मुँह में दांत नहीं थे तो वह लेने देने का मामला बाबा जी ने करके अपनी बीवी को मार दिया। अल्लाह माफ़ करे वो बीवी जो बेचारी पहले से फालिज का शिकार थी। अब आप ये अंदाज़ा करें, सबसे पहले मैं आपको मुफ्ती साहब जो हैं, मोहतरम मौलाना साहब जो हैं, उनका बयान सुनवाना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। हैव अ लुक। मुल्क च साकब चदड़ वाला वाकया वे ते मोमना कबाल आला, मैं उस मोमना नु कवांगा ना तेरा मोमना है, काम तेरा शैताना वाला है। पहलों 5-4 साल ओदे कोल सूर खांदी रही है, माल खांदी रही है, हुण तेरी गैरत जाग पई, हुण तेरा हया जाग पिया, हुण तेरी इज्जत दा मसला है। जदों ओदे कोल सूर खांदी रही है, डॉलर खांदी रही है, पैसे लेंदी रही है, मोबाइल लेंदी रही है, अपनी भैणां दियां यूनिवर्सिटी दियां फीसां लेंदी रही है, औरत कार्ड खेड आई कि हुण उन्होंने जलील कर दिता ही। वो MPA आ, वो बंदा हो के तेनू माल खवांदा रहा, उदों तेरी गैरत ना जागी। हुण तू FIA दे अगे रोनी है कि इन्हां ने मैनू गंदे मैसेज कीते ने ते तू उन्होंने सूरत यासीन सीखण लई मैसेज कीता सी। तू उहदे कोल सूरत यासीन पढ़नी सी,
پہلو اے پوچھے بھی تینوں کنے کیا سی دے کو پہے کھا میں ثاقب چدر صاحب نو کہاں گا کہ یہ عورت کھیڑتی ہے جب اس کو مسئلہ ہے او جی میری انہی زندگی میں مجھے ہراساں کیا پہلے جدو 80 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ چپو آیا ہو تو ہراساں نہیں کیا. اچھا جی آپ نے سن لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ مومنہ اقبال جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر رد عمل تو دینا تھا. مومنہ اقبال کا رد عمل بڑا سخت آیا ہے اور آپ یقین کریں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج کی صدی میں ہم لوگ اس چیز کا خیال کیوں نہیں رکھتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں. یعنی کہ اللہ نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہوئی ہیں, لیکن یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے ہم پہ روزے بھی فرض کیے ہوئے ہیں, یہ بھی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کر سکتا انٹل کہ وہ انسان جس کا آپ نے دل دکھایا آپ اس سے معافی مانگیں. تو اب اس چیز کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے بڑا خطرناک قسم کا بیان آیا ہے جی مومنہ اقبال کا, جس میں مومنہ نے کہا ہے کیا کچھ ناصر مدنی کے بارے میں ذرا سنیں. سب سے پہلے تو مومنہ نے لکھا, اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے اپنا ایک انسٹاگرام پہ پوسٹ لگائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ناصر مدنی صاحب آپ نے ممبر پر بیٹھ کر مجھ پر تہمت لگائی اور تہمت کو ہوا دی. میں دنیا اور آخرت دونوں عدالتوں میں یہ مقدمہ جیت جاؤں گی, لیکن آپ اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ ہار جائیں گے, کیونکہ ان الزامات میں کتنی سچائی ہے یہ میں جانتی ہوں اور میرا رب جانتا ہے. آگے انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. آگے مومنہ نے کہا شاید آپ کو خوف خدا نہیں, لیکن یاد رکھیں کہ اسلام میں بغیر ثبوت کسی کے اوپر الزام لگانا اور اس کی عزت و وقار کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن لوگوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں اسی طرح کوڑے مارو, کبھی اس کی گواہی کو قبول نہ کرو, اور یہی لوگ فاسق ہیں. سورۃ النور کی انہوں نے کا ترجمہ لکھ دیا اور آگے لکھا کہ اللہ کے ہاں ہر بات کا حساب ہوتا ہے اور انصاف ضرور ہوگا. یہ کہنا ہے مومنہ اقبال کا. یعنی کہ مومنہ اقبال نے مفتی ناصر مدنی, مولانا ناصر مدنی کو کوڑے مارنے کی سزا جو ہے وہ تجویز کر دی ہے. حالانکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا نام تو تمہارا مومنہ ہے اور کرتوت تمہاری کافرہ ہے, 5 سال تم پیسہ کھاتی رہی, پھر تمہیں ثاقب چدڑ کے گندے میسیجز یاد آ گئے, تم نے اسے سورہ یاسین سیکھنے تھی یا میسیجز کرنے تھے, پتہ نہیں کیا یہ مولانا ناصر مدنی نے ان کے بارے میں کہا ہے. اچھا یہ بڑی افسوسناک بات تھی. اصل میں مومنہ کو ایک چیز کا کریڈٹ تو جاتا ہے کہ چلو جی ان کا صحیح ریلیشن شپ تھا یا غلط ریلیشن شپ تھا, لیکن وہ خاتون دیکھ لیں کہ ووکل ہے, ہر بات کے اوپر وہ اپنا رد عمل دے رہی ہیں, وہ خاموش نہیں ہو رہی. یہاں تک کہ جو ثاقب چدڑ ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے, حالانکہ وہ ایم پی اے ہیں, سٹنگ گورنمنٹ میں ہیں, اس کے باوجود ان کے خلاف مقدمہ درج کروانا, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد مومنہ اقبال نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ بعض اوقات ظلم کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑی ہوشیاری سے سب کچھ اپنے حق میں کر لیا ہے. یہ انہوں نے بات لگائی ہے جی ثاقب چدڑ کو. آگے وہ لکھتے ہیں اور وہ اپنی بات منوا لینے, سچ کو دبا دینے اور دوسرے کو خاموش کر دینے کو اپنی کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے, مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ کچھ خاموشیاں کمزوری نہیں ہوتی, وہ اللہ کے سپرد کیے گئے معاملات ہوتے ہیں. سامنے والا شاید بحث نہ کرے, جواب نہ دے, اپنی صفائی پیش نہ کرے, مگر وہ خاموشی سے اللہ کو اپنا وکیل بنا چکا ہوتا ہے. اور جب معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے تو پھر انصاف زمین پر نہیں ہوتا بلکہ آسمانوں پہ ہوتا ہے, کیونکہ انسان وقتی طور پہ جیت سکتا ہے مگر دلوں کے حال اور نیتوں کا فیصلہ ہمیشہ اللہ کرتا ہے, اور اللہ کی عدالت میں نہ کوئی چال چلتی ہے اور نہ کوئی جھوٹ قائم رہتا ہے. ویسے یہ بات تو انہوں نے صحیح کی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مومنہ اقبال جو ہیں ان کا جو یہ پورا معاملہ ثاقب چدڑ کے ساتھ چل رہا ہے, اس کے بیچ میں کود پڑے کون؟ ثاقب چدڑ کے بھائی. ثاقب چدڑ کے بھائی جو ہیں وہ اپنے بھائی کی سپورٹ میں انہوں نے جناب کیا کیا کہ مومنہ اقبال کے اب جو موجودہ شوہر ہیں حمزہ حبیب, ان کو ایک میسج داغ دیا. اس میسج میں اللہ معاف کرے بہت ہی گندی بات لکھی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اسکرین شاٹ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے, جس میں ثاقب چدڑ کے بھائی جن کا نام ہے جی شعیب چدڑ, انہوں نے حمزہ حبیب جو کہ موجودہ شوہر ہیں مومنہ اقبال کے, ان کو لکھا 5 سال پہلے کدھر تھا تو جب تیری شیرنی سب کچھ کروا رہی تھی بے غیرت انسان.
कहने का मकसद क्या है उनका आप समझ ही के होंगे कि वो क्या कुछ करवा रही थी और क्या कुछ कर रही थी, और तू अब उसको अपनी शेरनी बोलता है और कहाँ गई तेरी शेरनी। ये है जी किसी मर्द की गैरत को ललकारना। आगे मोमना इकबाल इसका जवाब देती हैं उनके भाई को, साकिब जदड़ के भाई को, और लिखती हैं नहीं अल्लाह को जान नहीं देनी तुमने, क्वेश्चन मार्क। आगे लिखती हैं नहीं डर लग रहा तुम्हें अल्लाह से, आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, नहीं बाज आना तुमने, फ़ारूक से ज़्यादा की हैसियत नहीं है आपकी। अब ये फ़ारूक कौन है, ये तो मोमना इकबाल को पता होगा। और आगे लिखा मैं सच बोलूँगी और देखूँगी कि तुम सब एक जैसे सबके सबको। मोमना इकबाल ने साकिब चदड़ के भाई को ये मुंह तोड़ जवाब लिखा क्योंकि साकिब चदड़ के भाई उनके शौहर को हिरासा कर रहे थे बकौल उनके। मोमना इकबाल सिर्फ यहीं पर चुप नहीं रही बल्कि उन्होंने और भी ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। उन्होंने एक और पोस्ट लगाते हुए लिखा कि ये एक ट्वीट है जो ज़रा सुनिएगा, स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। लिखा उन्होंने कि ज़हनी अजियत दी गई मुझे, सांस लेना अजाब बना दिया गया मेरा, कि ना कहीं शादी हो और जो कर लूँ जान नहीं छोड़ रहा था ये मेरी, जा मेरी बद्दुआ है तुझे, तुम लोग इससे भी ज़्यादा तबाह बर्बाद होगे इंशाल्लाह। आगे लिखा इसकी बीवी का भी बहुत कुछ सामने आएगा, ये दोनों गंदे लोग, बीवी कहीं और मुंह काला करवाती है और शौहर बाहर एमपीए होने के गलत फ़ायदे उठाता है। यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है मोमना इकबाल ने साकिब चदड़ के ऊपर कि उनकी बीवी भी आगे एलिज्ड रिलेशनशिप्स में है। लेकिन ये सब कुछ पढ़ने के बाद और आप सबको बताने के बाद मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैंने कितनी दफ़ा अपने ब्लॉग्स में बताया कि हमारे मुल्क के अंदर बेगैरती किस लेवल को पहुँच चुकी है। बीवियाँ अदली बदली की जाती हैं, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स क्या क्या हरकतें करते हैं। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक लड़की कपड़े उतार के पहुंच गई हुई थी, मजमे के अंदर डांस कर रही थी। सोचें कि अगर उस लड़की को दबोच लिया जाता, अगर उसके साथ वहाँ पे कुछ हो जाता तो फिर उसको हवा की बेटी बना दिया जाता, फिर उसको मजलूम बना दिया जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे आयशा इकराम के साथ हुआ था। जी हाँ, वही आयशा इकराम जिसने मीनारे पाकिस्तान पे तमाम टिकटॉकर्स और गंदे गंदे आदमियों को बुलाया था कि आ जाओ भाई मैं वहाँ जा रही हूँ, और जब लोगों ने वहाँ पे उसके कपड़े नोचे, उसको वहाँ पे बरहना कर दिया, पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, तो पुलिस ने फिर अपनी शर्ट्स उतार के उस लड़की को ढक के अपनी उसके ऊपर शर्ट्स फेंकी थी, और वो लड़की बिल्कुल अधमुई हुई मरी भी पड़ी हुई थी। तो आप अंदाज़ा करें कि हमारा मुआशरा किस बेरहरवी पे चल निकला है। सोचिए कि वो लड़की जिसकी 20-22 साल तक या 25 साल तक उसके माँ बाप बिल्कुल वर्जन के तौर पे, एक अमानत के तौर पे परवरिश किया करते थे, उसको बताते थे कि इज़्ज़त क्या चीज़ है, और फिर इज़्ज़त के साथ उसको अगले हाथों में सौंप दिया करते थे। आज वो लड़कियां अपने अलेज्ड रिलेशनशिप्स बना रही हैं अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए, और अपने ख़र्चे पूरे करने के बाद अल्लाह माफ़ करे जब वो कहीं की नहीं रहती तो फिर वो आगे चली जाती हैं शादी करने। कोई ख़ुद को टिकटॉक स्टार कह रही है तो कोई ख़ुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रही है। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पे तमाम लोग बुरे हैं, अच्छे लोग भी बीच में हैं, लेकिन अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर ये बेहूदगी और गंदगी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। पूरे मामले में बेशक दोनों की गलती है, लेकिन साकिब चदड़ जो है ना, उनके ख़िलाफ़ मुझे लगता है उनके सितारे उनका साथ नहीं दे रहे। अब एक और ख़तून ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया है हिरासगी का। कैसे, उसकी भी ज़रा तफसीलात सुन लें। मोमना इकबाल को हिरासा करने वाले साकिब चदड़ के ख़िलाफ़ एक और ख़ातून ने मुकदमा दर्ज करवाया है, और ख़ातून की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज भी हो चुका है। और ये आपको बताऊं कि मोमना इकबाल को हिरासा करने का जो इल्ज़ाम रखने वाले नून लीगी एमपीए हैं जी साकिब चदड़, उनके ख़िलाफ़ लाहौर में 3 मज़ीद मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं। साकिब चदड़ के ख़िलाफ़ लाहौर का थाना डिफेंस ए है, वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों मुकदमात जो हैं वो माहरूख आरिफ नामी एक ख़ातून है जी, उन्होंने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाया है। इतलात के मुताबिक ये तीनों मुकदमात जो हैं वो चेक डिसऑनर के तहत दर्ज किए गए हैं। बताया जाता है कि भाई पहले कि ये शख्स जो है साकिब चदड़, मुबैना तौर पे इनके ऊपर इल्ज़ामात थे कि ये गुर्दे बेचते थे। फिर एक पुराना प्रोग्राम मंजर आम पर आया, सब ने वो फुटेजेस देखी होंगी जिसमें ये पुलिस ने इनको पकड़ा हुआ है, और वो जो होस्ट है प्रोग्राम की वो पूछ रही है कि आप लोग कहाँ कहाँ पे ये गुर्दे फ़रोख्त करते थे। उसमें साकिब चदड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। उसके बाद साकिब चदड़ वाला मामला मोमना इकबाल के साथ आ गया। उसके बाद अब एक और ख़ातून का मामला आ गया, और पता ये चला कि ये बहुत बड़े माली फ्रॉड में भी शामिल रहे हैं। अच्छा, अब ज़ाहिरी बात है कि वो ख़ातून के इल्ज़ामात सही होंगे, उसके पास किसी हद तक जो है वो सबूत मौजूद होंगे, तभी साकिब चदड़ जो हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर बड़ी हैरान हूँ।
مریم نواز کے ساتھ میں نے ایک پورا دن گزارا ہوا ہے, میں نے ان کو جا کے دیکھا ہے. وہ کسی بھی شخص کو جب دیکھتی ہیں نا اس طرح کی چیزوں میں, وہ کبھی اس کو اپنی جماعت میں نہیں رکھتی. مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک ثاقب چدر کے خلاف خود مریم نواز نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لے لیا, لیکن ہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید حکومت کا یہ غم و غصہ جو ہے اسی کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں, کیونکہ حکومت خاموشی سے دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ انسان گلٹی قرار پاتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑا جائے گا اور پھر اس کو پارٹی کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ پہلے پارٹی کا حصہ بن ہی کیسے جاتے ہیں جو پہلے سے ان کا کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے. لیکن بہرحال تینوں مقدمات جو ان کے خلاف درج ہوئے ہیں اس کے مطابق جو رقم بنتی ہے ان چیک ڈس آنرز کی, وہ بنتی ہے جی 27 کروڑ روپے. 3 چیک 27 کروڑ روپے کا مالی فراڈ. مدعی جو مقدمہ خاتون نے درج کروایا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کینسر کی مریضہ ہیں, جائیداد بیچنے کے لیے ثاقب خان سے رابطہ ہوا. ثاقب خان اور اکبر خان نامی 2 ملزمان کو ڈیوس روڈ کے اوپر جائیداد فروخت کی. 60 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کا سودا ہوا. 9 کروڑ روپے مالیت کے 3 چیکس ان کو دیے گئے. اور مزید انہوں نے کہا ایف آئی آر کے اندر کہ اکاؤنٹ میں رقم نہ ہونے پر تینوں چیکس جو ہیں وہ ڈس آنر ہوئے. پیسوں کا مطالبہ کرنے پر واپس دینے سے انکار کیا گیا. پولیس نے مقدمات درج کر کے مزید کارروائی جو ہے وہ ثاقب چدر کے خلاف شروع کر دی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مومنہ اقبال کی واقعی بددعا کام کر رہی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بالکل بھی ثاقب چدر کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, اور اس سے پہلے ازما بخاری کہہ چکی ہیں کہ اگر وہ گلٹی قرار پائے تو ان کو اس کے مطابق سزا ہوگی. اب تک کی تفصیلات کے مطابق اتنا ہی. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.